بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دونك نتمنى الشباب تكونوا بخير. غادي نشوفوا une initiation de la configuration des équipements Cisco, notamment غادي نبداو بلي routeurs. Donc un routeur, c'est un élément donc, de couche réseau. Il est responsable de l'acheminement, donc et de trouver le meilleur chemin donc vers l'adresse ou vers le réseau de destination. Donc les routeurs Cisco, puisque نشوفوا يعني في la configuration غادي نشوفوا la configuration يعني les commandes liées les routeurs Cisco. Les routeurs Cisco, donc il y a des différents types de routeurs donc qui sont destinés soit les filiales, les télétravailleurs, les petites et moyennes entreprises et filiales de taille moyenne. Donc il y a aussi des routeurs, donc des routeurs WAN qui sont destinés aux grandes entreprises et organisations. Donc, et qui ont aussi les routeurs qui sont destinés donc les fournisseurs de services, donc les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, les entreprises كبار. Donc les types de routeurs ou les catégories de routeurs Cisco ou d'équipements Cisco, les routeurs. Donc un routeur, il se compose d'un système d'exploitation. كما فايت قلت لكم un routeur راه بحال ماشي بحال مي سي اون ماشين سي ان اورديناتور عنده المقومات ديال ان اورديناتور بمعنى عنده ان سيستيم ديكسبلوطاسيون عنده دي بروسيسور كاين ميموار فيف وكاين ميموار morte. Un routeur dispose également d'une mémoire spécifique donc qui inclut la mémoire flash et la mémoire non volatile. Donc les périphériques Cisco nécessitent un processeur. Le processeur c'est pour exécuter les instructions du système d'exploitation. Voilà, ça نفس الدور ديال الميكروبروسيسور في لا ماشين في l'ordinateur في البيسي نفسه donc في le routeur. هذا لو روتور هذا الميكروبروسيسور الدور ديالو انه دونك يدير لينيسياليزاسيون ديال السيستم بلا ما يديماري لو سيستم ويدير لي فونكسيون ديال الروتاج وديال الكوميتاسيون ويجاوب على جميع دونك لي انستركسيون التعليمات ديال لو سيستم ديكسبلوطاسيون. هذا البروسيسور بحد ذاته كيحتاج ان سيستم ديكسبلوطاسيون اللي تيعطي لي فونكسيون دو روتاج اي دو كوميتاسيون. Cisco iOS Interworking Operating System est le logiciel système utilisé pour la plupart des périphériques Cisco. La majorité, la plupart, أغلبية des périphériques Cisco qui استعملوا le système d'exploitation, سواء كان les routeurs, سواء كان les commutateurs, سواء كان les petits points d'accès sans fil, كلهم تيستعملوا le système d'exploitation. Le routeur عنده 4 types de mémoire: vive, morte, vive, non volatile et flash. La mémoire RAM, la mémoire RAM كذلك الدور ديالها راه بحال الدور ديال لا RAM في لو سيستيم في لي زورديناتور. أول حاجة donc la mémoire vive est utilisée pour stocker divers processus et applications, notamment les suivantes. Donc, la RAM. Le système d'exploitation, une fois le routeur le commutateur le système d'exploitation il est copié qui charge la RAM. Le fichier de configuration en cours chaque routeur ou chaque switch a des fichiers de configuration qui est en cours qui est de démarrage. Une fois démarré le routeur le fichier de configuration en cours les paramètres actuels راهم chargés le la RAM. Donc هو اللي كنسميوها الرنين كونفيك. لا تابل دو روتاج اوسي هاد لا تابل دو روتاج بمعنى اللي فيها لي ديفيرونت شومان اللي تعرف لو روتور حتى هي اللي شارجي في لا رام. لا كاشا ار بي دونك حنا هضرنا على لا كاشا ار بي هي اللي فيها لو ماباج ديال لي زادريس اي بي في 4 مع لي زادريس فيزيك دونك حتى هي كتكون مشارجيه في لا رام. Et la mémoire tampon des paquets بمعنى هاد الميموار tampon بمعنى les temporaires اللي فيها les paquets qui vont être transmis et les paquets donc qui sont reçus. هاد la RAM هادي
RAM, c'est une mémoire vive. Il est volatile. Et maintenant, lorsque j'éteins mon routeur, lorsqu'il est hors tension, il perd son contenu. يعني la RAM ما تتبقى عاقلة ما تتبقى محافظة على حتى شي حاجة من هذا الشيء. Deuxième type, c'est la mémoire morte. La mémoire morte فيها les instructions de démarrage. Contient les instructions de démarrage. بمعنى qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de démarrage. شنو le routeur ou le commutateur شنو غادي يدير les étapes ديال الديماراج. فيها aussi le logiciel de diagnostic de base هو اللي تيدير لنا le power on self test. C'est un autotest, un autodiagnostic اللي كيدير le routeur ou le commutateur في الديماراج. Une fois بحال حتى في l'ordinateur حتى في البيسي une fois تنشعلو تيدير un autotest تيتيستي les composants ديالو كاملين. Ou un IOS version de sauvegarde limitée du système d'exploitation au cas où le routeur ne puisse pas charger l'OS complet. يعني هذه واحد une version ديال السيستم d'exploitation محدودة صغيرة في حالة ما le routeur le composant ما قدش يشارجي le système d'exploitation كامل. La mémoire morte contient un firmware inclus dans un circuit intégré du routeur et ne perd pas son contenu lorsque le routeur est mis sous tension au redémarrage. Donc la ROM هذه فيها واحد un petit logiciel un petit programme donc ما تيمشيش واخا نطفاو واخا يطفى le routeur. Donc c'est une mémoire morte. Une mémoire morte يعني ما تيمشيش le contenu ديالها واخا ما تكونش alimentée بالalimentation. NVRAM. NVRAM c'est une mémoire vive non volatile. Vive non volatile يعني il ne perd pas son contenu même s'il n'est pas alimenté par le courant électrique. Il est utilisé par le système d'exploitation comme stockage permanent pour le fichier de configuration initiale. Donc اللي كنسميو ستارت اب كونفيغ. ستارت اب كونفيغ بمعنى الديماراج يعني شنو هي لا كونفيغوراسيون اللي كيديماري بها لو روتور. دونك راه كاين الرانين كونفيغ وكاين ستارت اب كونفيغ. الرانين كونفيغ هي اون كور و ستارت اب هي ديال لو ديماراج. Tout comme la mémoire morte, la mémoire vive non volatile ne perd pas son contenu lors de la mise hors tension du périphérique. بمعنى التيار كتحتفظ بالمحتوى ديالها واخا نطفيو لو بيريفيريك. Mémoire flash. La mémoire flash est une mémoire non volatile utilisée comme stockage permanent pour l'iOS et d'autres fichiers associés au système. L'iOS est copié de la mémoire flash vers la mémoire vive lors du processus de démarrage. بمعنى هاد لا ميموار فلاش شنو الدور ديالها حتى هي راه لي نون فولاتيل بمعنى راه ما تبقى محافظه على لو كونتوني ديالها. اشنو فيها l'IOS, le système d'exploitation ou les fichiers de configuration ديال le routeur. هاد l'IOS est copié dans de la mémoire flash يعني كنهزوه من لا ميموار في الديماراج كيتهز من لا ميموار فلاش وكيتحط في لا رام. دونك هذا ان طابلو ريكابيتولاتيف دونك ديال هاد لي رام تتشوفوه يعني تيدير لنا دونك شاك تيب دو رام دونك شنو هو اسكي لي فولاتيل و نون فولاتيل وشنو هما لي دوني دونك كاين ستوك. مزيان ندوزو لهاد لي روتور. نبداو بلي روتور. شنو هما لي كونيكسيون اللي عند الروتور. هنا خدينا اكزومبل ديال هاد لو روتور 1941 لو روتور 1941 راه هو هذا فوالا. سي ان روتور سيسكو فوالا. دونك ها لا فاس ديالو وها لاريير ديالو فين كاينين لي بور. هاد لو روتور هذا خديناه كيز ديكزامبل كمثال وقيس على ذلك لي روتور الاخرين يعني حتى هما راه فيهم نفس لي بور غير يعني تيختلفوا العدد والنوعيه ديال لي بور. مي هاد لي بور هادو عامه تيكونوا في لي روتور كاملين النوعيه ديال لي بور. لو بور دو كونسول. بور دو كونسول شنو هو؟ لو بور دو كونسول هو واحد البور اللي كيتستعمل بوغ لا كونفيغوراسيون انيسيال. حيت اول حاجه من كناخذ عندي روتور مازال ما مستعملش مازال ما مكونفيغوريش دونك جو دوا لو كونفيغوري. كيفاش خصني نكونفيغوريه؟ خصني نلصقو مع ان اورديناتور تنبرونشيه مع ان اورديناتور دونك اون utilisant هاد لو بور كونسول اون utilisant لو بور كونسول اي لو كابل كونسول. لو كابل كونسول شنو هو من واحد الجهه راه فيه ار جي 45 وفيه في الجهه الاخرى اليو اس بي دونك ولا سميتو ان اوتر تيب ان اوتر تيب اش كيتسمى هو هنا فوالا
دونك هذا سي ان كابل كونسول فيه ار جي 45 من هاد الجهه وهنا فيه فوالا هذا لو بور سيري ار اس 232 فوالا كالتسميه ديالو دونك هذا سي femelle de 9 branches de 9 branches. Donc هذا c'est le câble console qui est utilisé avec le port console. Oui, je disais aussi que le port plutôt le câble console donc كاين في هذا الشكل هذا donc اللي فيه RG45 من هنا un connecteur DB232 من هاد الجهه هادي وكاين اوسي اللي فيه اليو اس بي بحال هاد الشكل هذا تيكون ار جي 45 من هنا اللي تيلصق في الروتور وهذا دونك اللي تيلصق في الاورديناتور يو اس بي كاين اوسي لو بور اوكس le port AUX c'est un port RG45 pour la gestion à distance similaire au port console. Donc هذا c'est un port qui est utilisé donc pour gérer le routeur ou le routeur à distance pour le gérer à distance يعني عن بعد وبطبيعة الحال على الأقل تيكون عنده deux interfaces Ethernet ديال الريزو لوكال deux interfaces donc على الأقل جوج ديال لي زانترفاس وبطبيعة الحال كاين دي سلوت دونك او اش دبليو سي كارت d'interface 1 haut débit avancé. Ce sont des slots qui fournissent la modularité et flexibilité en permettant au routeur de prendre en charge différents types de modules d'interface, y compris la connexion série, la DSL, le port commutateur et le sans fil. بطبيعة الحال هذا شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو c'est pour donc donner au routeur la possibilité de se connecter donc à des réseaux étendus. Donc le module هذا هو هنا فوالا مثلا فوالا هذا سي مثلا هذا سي بور لا فيبر اوبتيك وهذا سي بور لو كابل بير تورسادي دونك يمكن لي انني نبرونشيه مع ان ريزو étendu. فوالا كذلك هنا تيبين ليا لاغيير ديال لو روتور مع لي ديفيرونت بور اللي قلنا. Les connexions sur un routeur Cisco peuvent être regroupées en deux catégories. Qu'il les ports de gestion ou qu'il les interfaces in-band de routeur. Donc les ports de gestion, ce sont des ports ماشي ديال لو ترافيك دوني ماشي pour transférer des données, c'est seulement pour gérer les routeurs. باش كنتكونيكتا le routeur pour pouvoir le gérer, c'est-à-dire le configurer, modifier la configuration, ainsi de suite. وهاد les interfaces in-band du routeur, c'est les interfaces LAN et WAN pour le transfert des packs. يعني هو اللي transférer لنا le trafic ديال le routeur. Tout comme pour un commutateur Cisco, il existe plusieurs moyens d'accéder à la ligne de commande, d'un routeur Cisco. Voici les méthodes les plus répandues. En pratique, le console, يعني كنستعمل الكابل كونسول، كنستعمل التلنت او اس اس اش، يعني هذا دو ميثود داكسي ديستان، يعني تنتكونيكتا ا ديستانس ابارتير من اون ماشين كنستعمل لو ريزو واخا ما يكونش لو روتور حدايا، حيت هذا الكونسول سي اول كونفيغوراسيون اللي كنديرها. يعني الروتور مازال جديد، مازال ما مكونفيغوريش، ضروري خصو يكون حدايا، تنبرونشيه بالكابل كونسول مع الاورديناتور وكندير لا بروميير كونفيغوراسيون. من بعد ما كنحتاجش مازال انني نتكونيكتا نجيب لو روتور حدايا، يمكن نتكونيكتا ا ديستانس من البي سي ديالي. كنتكون جو مو كونيكت اون اوتيليزون لو ريزو سوا بالتلنت سوا باس اس اش pour configurer mon retour là, pour apporter les modifications nécessaires. Le port OX est utilisé pour la gestion à distance d'un routeur à l'aide d'une ligne téléphonique et d'un modem. Donc c'est similaire à l'objectif, c'est de pouvoir configurer, apporter des modifications à mon routeur à distance. Alors, les interfaces de routeur peuvent être regroupées en deux catégories. Les interfaces LAN Ethernet, utilisées pour connecter les câbles de connexion au périphérique de réseau local, tels que les ordinateurs et les commutateurs. Cette interface peut également être utilisée pour connecter des routeurs entre eux. Maintenant, il y a des interfaces LAN Ethernet
il est utilisé pour connecter des câbles connexion au périphérique de réseau local. مثلا connecter un routeur مع switch ولا مع ordinateur. Donc ولا مع un autre routeur. وكاين les interfaces WAN, هذا c'est pour connecter mon routeur avec un réseau externe, un réseau étendu. Nous démarrage d'un routeur. Bien sûr, le routeur, ou un ordinateur, a une séquence de démarrage. Un routeur charge les deux fichiers suivants dans la mémoire vive lorsqu'il est démarré. Le routeur qui est démarré, tu charges le fichier image, tu charges la mémoire flash, donc tu charges la RAM, le fichier d'image l'IOS. Aussi, tu charges le fichier de configuration initiale. Startup config. Donc, tu charges la mémoire RAM. Le fichier de configuration initiale, il est stocké dans la mémoire vive non volatile. Tu charges la RAM. Toutes les modifications de configuration sont enregistrées dans le fichier de configuration en cours et sont mises en œuvre immédiatement par l'OS. C'est le fichier de configuration initiale. Le fichier il contient les commandes utilisées initialement pour configurer le routeur. Donc le fichier de configuration, il contient les commandes utilisées pour باش يمكن يخدم le routeur في الاول. من بعد يعني les commandes اللي تيستعمل l'administrateur باش يكونفيغوري راه تيتسجلوا donc في le fichier en cours. يعني le running, le fichier qui est running config. La configuration en cours est modifiée lorsque l'administrateur réseau configure le périphérique. Une fois les modifications apportées au fichier running config, ce dernier doit être enregistré dans la mémoire vive non volatile en tant que fichier de configuration initiale. بمعنى une fois installé la configuration des routeurs ديالي هاد la configuration اللي كندير راه كدار في le fichier running config, le fichier en cours. من بعد باش يمكن يعني واخا نطفي الروتور يعاود يديماري بنفس دوك لا كونفيغوراسيون اللي درت خصني نكوبي انني نسجل هاد الرانين كونفيغ نسجلو دونك في ستارت اب كونفيغ في لو فيشي دو ديماراج انيسيال في الفيشي دو كونفيغوراسيون انيسيال بمعنى باش واخا نريديماري لو روتور تيبقاو دوك لا كونفيغوراسيون اللي درت مزيان دونك. Une fois, voilà, au cas où le routeur serait redémarré, voilà. Donc, lorsque le routeur démarre, les deux fichiers sont chargés. Le fichier image US ainsi que le fichier de configuration startup config. Jugeons qu'il charge la RAM. Le processus de démarrage est composé de trois phases principales. Donc, exécution de post-power en self-test et chargement de bootstrap, chargeur de démarrage, ou les séquences de démarrage, localisation et chargement de logiciel Cisco iOS, donc localisation بمعنى تعرف تلوكاليزي تحدد فين كاين سواء عنده في لا ميموار او sur un serveur distant, un serveur مثلا FTP. Localisation et chargement du fichier de configuration initiale. كذلك le fichier de configuration initiale اللي قلنا تيقلب عليه يعني لوكاليزاسيون بمعنى تيقلب عليه واش عنده اون لوكال واش عنده في مستوكي عنده ولا راه كاين في ان امبلاسمون ديستان مزيان. L'exécution du post-chargement du bootstrap. Donc هذا شنو هو le power en self-test. C'est un autodiagnostic, c'est un autotest اللي كيديروا le routeur comme les ordinateurs باش كيتيستي les différentes composants ديال le routeur. Est-ce que tous les composants marchent ياك ما كاين شي اشكال. ومن كيسالي هاد لو باور اون سيلف تيست لو روتور اكزيكوت لو بروغرام d'amorçage. Le programme d'amorçage, هاد لو programme d'amorçage il est copié de la mémoire morte حيت قلنا داك لو programme d'amorçage راه مسجل في la ROM, donc il est copié من la ROM la RAM. Ensuite, le processeur exécute les instructions du programme d'amorçage. Le microprocesseur exécute les instructions بمعنى الأوامر les indications اللي كاينين في le programme d'amorçage. Le rôle principal du programme d'amorçage est de localiser l'image ديال l'IOS
يعني السيستم ديكسبلوطاسيون وباش يشارجيه في لا باش يشارجيه في لا دونك لا سيكونس دو ديماراج دان اورديناتور عندنا لو باور اون سيلف تيست هذا كيكون في لا لو بروغرام دونك إلي شارجي في لا إلي إكزيكوتي تيكزيكوتي لنا لوتو تيست باش كيتيستي لي كومبوزون كاملين واش خدامين ولا لا كذلك le bootstrap il est chargé, il est enregistré في la ROM, il est chargé aussi donc في la RAM, il charge le bootstrap, les séquences de démarrage. Ensuite الدور قلنا ديالو اشنو هو انه يلوكاليزي ويعرف ليماج يو اس فين كاينه الا كانت في لا ميموار فلاش تيشارجيها الا كانت في تي اف تي بي في ان سيرفر تي اف تي بي ان سيرفر ديستون تيشارجيها اوسي وكذلك تيقلب لنا على لو فيشي دو كونفيغوراسيون الفيشي دو كونفيغوراسيون واش مسجل في لا انفيرام دونك في لا نون فولاتيل رام ولا في ان سيرفر ديستون وتيشارجي سينو راه كيدوز لنا le mode de configuration. Localisation et chargement de Cisco iOS. L'iOS est généralement stocké dans la mémoire flash. Il est généralement stocké dans la mémoire flash et copié dans la mémoire vive par le processeur pour être exécuté. Pendant la décompression automatique du fichier d'imageOS, une suite de signes dièse s'affiche. Mais maintenant, lorsque je démarre le routeur, lorsque je démarre le routeur, là je vais mettre un routeur, لاحظوا self décompression de l'image, donc l'image se décompresse donc وهذا le signe de dièse مزيان. Si l'image iOS ne figure pas dans la mémoire flash, le routeur peut la rechercher à l'aide d'un serveur TFTP. هنا في حالة كانت ليماج مسجلة في لو روتور دونك راه تيشارجيها في لاغام فإلا كانت مسجلة في لا ميموار فلاش راه تيشارجيها في لاغام ما كانتش دونك راه تيقلب عليها في ان سيرفور TFTP تيقلبها في ان سيرفور ديستون باش يمكن يشارجيها. S'il est possible de localiser une image iOS entière, une version, s'il est impossible, يعني إلا ما قدش أنه يلوكاليزي يلقى une image iOS entière, شنو كيدير؟ هذيك اللي عقلتو اللي قلنا précédemment ديك لا version réduite, une version réduite ديال iOS, دونك هي اللي كتستعمل في هذه الحالة هذه تيكوبيها من لا ميموار مورت vers la mémoire vive. هاد لا version iOS الدور ديالها شنو هي؟ c'est pour diagnostiquer les éventuels problèmes et peut servir à charger une version complète de l'iOS dans la mémoire. Donc, c'est une sorte de dépannage. Donc, باش يمكننا نديبانيو le routeur ونقلبوا على une version complète ديال l'image ديال l'OS. قلنا من كي ديماري le routeur لاحظتوا هنا راه ديمارا لو routeur هنا ما لقاش ان فيشي دو كونفيغوراسيون ما لقاش ان فيشي دو كونفيغوراسيون دونك داز لنا لا كونفيغوراسيون هنا تيقول لي يعني واش بغيتي دير لا كونفيغوراسيون انيسيال كندير يس باش نمشي معاه نمشي بلي زيتاب فوالا وتيبدا يسولني شنو يعني مثلا هنا يس دونك هادشي غادي نشوفو اون براتيك اشنو هو لو نون اللي غادي تعطي الروتور ديالك مثلا ار 1 انسي دي سويت هادو غادي نشوفوهم ان شاء الله في البراتيك.